इस दम को 27 दिन तक सुबह शाम सुने। खा जादू के वो ताबीज़ात कहीं पे दफन किए गए हैं, कहीं पे बहा दिए गए हैं, या किसी दरख्त के साथ या किसी जगह पे लटका दिए गए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से और इस कलाम की ताकत के साथ हर किस्म के जादू के ताबीज़ात जहाँ भी हैं उनका असर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो दम को सुनने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर ले और पूरी तवज्जो के साथ इस मुकम्मल दम को सुने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत वमारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिहि बैनल मर्इ व ज़ौजिहि वमा हुम बिज़ार्रीन बिहि मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरऊ बिहि अन्फ़ुसहुम लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि ख़ैर लौ कानू यअलमून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तल्फ़क़ु वुजूहहुमुन नारु वहुम फ़ीहा कादिमून। क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना वकुन्ना क़ौमन ضالين रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून तल्फ़क़ु वुजूहहुमुन नारु वहुम फ़ीहा कादिमून। क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना वकुन्ना क़ौमन ضالين रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून तल्फ़क़ु वुजूहहुमुन नारु वहुम फ़ीहा कादिमून। 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 तल्फ़क़ु वुजूहहुमुन नार
تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون 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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تقلب وجوههم في النار 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 يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول जब अल्लाह इन शैतानों के दिलों और इनके चेहरों पे आग चढ़ाएगा तो ये शैतान, ये जादू करवाने वाले, इन जादूगरों की मुआवनत करने वाले पुकार उठेंगे, काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी की होती। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना अर्रसूला यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना अर्रसूला यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना अर्रसूला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाब वल्अन्हुम लअनन कबीरा यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार 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 यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना अर्रसूला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाब वल्अन्हुम लअनन कबीरा रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाब वल्अन्हुम लअनन कबीरा वल्अन्हुम लअनन कबीरा वल्अन्हुम लअनन कबीरा वल्लज़ीन कफ़रू लहुम नारु जहन्नम ला युक़दा अलैहिम फ़यमूतू वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा कज़ालिक नजज़ी कुल्ल कफ़ूर वल्लज़ीन कफ़रू लहुम नारु जहन्नम 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 वल्लज़ीन कफ़रू लहुम 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 नारु जहन्नम। और जिन लोगों ने कुफर किया अल्लाह की ज़ात उसकी आयात के साथ, उनके लिए जहन्नम की आग है। ला युक़दा अलैहिम फ़यमूतू,
वला युखफ़्फ़फ़ अन्हुम मिन अज़ाबिहा, ऐसे अजाब में उनको मुब्तला किया जाएगा कि जो अजाब इन शैतानों पे कभी कम नहीं होगा। वला युखफ़्फ़फ़ अन्हुम मिन अज़ाबिहा, 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 वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम ला युक़दा अलैहिम फ़यमूतू वला युख़फ़्फ़फ़ अन्हुम मिन अज़ाबिहा, 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 कज़ालिक नजज़ी कुल्ल कफ़ूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल, लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल, लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल, लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार, 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 ज़ुललुम मिनन नार। या अल्लाह अपनी भड़काई हुई आग से इन शैतानों के अमलों को, इनके जादू के ताबीज़ों को जला दे। लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार, 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 लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न शजरतज़ ज़क़्क़ूम तआमुल लसीम कल्मुहलि यग़ली फ़िल बुतून कग़लिल हमीम ख़ुज़ूहु फ़अ्तिलूहु इला सवाइल जहीम थुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम, 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 थुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही, थुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही, थुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही, थुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही। यानी जादू के पहरेदार जिन्नात के सरों पे उबलता हुआ पानी उड़ेल दे। थुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम, 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 थुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम। ताकि इन खबीसों को पता चले कि कुफ़र करने का क्या अंजाम है। सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही, 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 सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम ज़ुक़ इन्नक अंतल अज़ीज़ुल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल मुजरिमीन फ़ी ज़लालिन व सुऊर यौम युस्हबून फ़िन्नारि अला वुजूहिहिम ज़ूक़ू मस्सा सक़र। इन्नल मुजरिमीन फ़ी ज़लालिन व सुऊर यौम युस्हबून मिनन नार, यौम युस्हबून फ़िन्नारि अला वुजूहिहिम ज़ूक़ू मस्सा सक़र। इन्नल मुजरिमीन फ़ी ज़लालिन व सुऊर यौम युस्हबून फ़िन्नारि अला वुजूहिहिम ज़ूक़ू मस्सा सक़र। इन्नल मुजरिमीन फ़ी ज़लालिन व सुऊर यौम युस्हबून फ़िन्नारि अला वुजूहिहिम, यौम युस्हबून फ़िन्नारि अला वुजूहिहिम, यौम युस्हबून फ़िन्नारि अला वुजूहिहिम, यौम युस्हबून फ़िन्नारि अला वुजूहिहिम,
يوم يسحبون في النار على وجوههم 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 ذوقوا مس سقر 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 يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون 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 فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا لهم نار جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب 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 جهنم وبئس المصير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم 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 وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا حرسا شديدا وشهبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطما وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطما وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطما 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 تسلى نارا حامية 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 تسلى نارا حامية
تصلى نارا حامية، 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 تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، 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 نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله أبتل، بسم الله أبتل كل سير النار، بسم الله يبتل 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 كل سير النار. اللهم أبتل كل سير النار، 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 اللهم أبتل كل سير النار. بسم الله يبتل كل سير مدفون، 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 بسم الله يبتل كل سير في الرأس، 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 بسم الله يبتل كل سير في الصدر والقلب، 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 بسم الله يبتل كل سير في البطون، بسم الله يبتل كل سير في البطون، بسم الله يبتل كل سير في البطون والمعدة، بسم الله يبتل كل سير في البطون والمعدة، بسم الله يبتل كل سير في البطون، بسم الله يبتل كل سير في البطون، بسم الله يبتل كل سير في البطون، بسم الله يبتل كل سير مأكول مشروب، 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 بسم الله يبتل كل سير في الرجلين، 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 بسم الله يبتل كل سير في الرجلين،
بسم الله يبتل كل سير في الرجلين، بسم الله يبتل كل سير في الرجلين، بسم الله يبتل كل سير في الرجلين، بسم الله يبتل كل سير في الرجلين، بسم الله يبتل كل سير في الرجلين، بسم الله يبتل كل سير في الرجلين، بسم الله يبتل كل سير في الرجلين، بسم الله يبتل كل سير، بسم الله يبتل كل سير في اللسان، 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 بسم الله يبتل كل سير في اللسان. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة 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 واحلل عقدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. आयत सजदा तिलावत की गई है। रुकिया के बाद सभी हजरात सजदा लाजमी कर लीजिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم.